Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa sababu ya wakati huu. Asante kwa sababu ya upendo na tupenda nao. Asante kwa sababu ya kutuanza mawazo mema. Ukatulete katika nyumba lako Bwana. Ni wakati mwingine ambao ni wa matoleo. Tuendelee hapo kutoa Bwana. Ukaweze kutubariki. Katika jina la Yesu. Fungua dirisha za mbinguni. Ukaweze kutupatia wingi wa baraka. Na kwa sababu ya wingi wa baraka, wacha tuitike wale heri Bwana. Tunakemea yule mharibifu katika jina la Yesu. Asante Bwana wa mbinguni, kwa sababu utaonekea watu wako. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Bwana asifiwe. Mungu wetu ni Mungu mwema. Bwana asifiwe. Ni wakati ambao ni wa matoleo. Bwana asifiwe. Bwana atatupenda mema. Bwana asifiwe. Amen. Kutoka Jumapili ijao tutakuwa na Bible study. Bwana asifiwe. Nitakuwa ninafundisha Bible study. Nimeona tumekaa sana bila kuwa nayo. Bwana asifiwe. Nitakuwa nafundisha hata ikiwa ni dakika 5. Ninajua kwamba itakuwa inaleta tofauti. Bwana asifiwe. Bwana ataendelea kututenda mema. Bwana asifiwe. Jumapili ijao kwa neema ya Bwana, baada ya ibada ningetaka kukutana na wazee wa kanisa. Bwana asifiwe. Nimekaa sana bila kukutana na wao. Lakini naamini ya kwamba Bwana atatupatia kibali. Ndio tukaweze kukutana. Halafu ndio baadaye tukaweze kukutana na kanisa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu wetu ni Mungu mwema. Nataka tuingie katika neno la Bwana. Bwana asifiwe. Katika Yeremia 32. Nataka tusome mstari wa 27. Bwana asifiwe. Na itakuwa ni baraka. Yeremia 32. Mstari wa 27. Na itakuwa ni baraka. Amen. Amen. Atiriri, nini ni Jehova, Ngai wa andũ arĩa othe marĩ muoyo. Nĩ kũrĩ ũndũ ona ũrĩkũ hihi ũngĩkĩngĩtĩra hinya? Wacheni tumshukuru Bwana. Baba, katika jina la Yesu. Asante kwa sababu ya hilo neno ambalo tumelisoma. Tukiwa tumesimama mbele ya watu wako. Tutumie vile unavyo ni vizuri. Asante kwa sababu ya hile neno watu wako watalisikia. Nifuatilie kwa nguvu na uwezo wako. Nikaweze kukamilisha mapenzi yako Bwana. Tunaharibu mipango yote ya shetani. Katika jina la Yesu. Tunaomba ukaweze kuinuka wakati huu. Ndio Bwana tukaweze kukuona. Tunakubariki na kukuinua. Na ni katika jina la Yesu ambao tumeomba na kuamini. Amen. Tupigie Yesu makofi makubwa. Bwana asifiwe. Ndio nafurahia kwa sababu ya kuwaona. Biblia inasema kwamba ninyi ndio furaha yangu. Na ninyi ndio taji yangu. Bwana asifiwe. Na mimi ndio furaha yako na taji yako. Na ndio tunaombea nanga ndio ukaweze kurembesha taji yako. Kwa hivyo Bwana wetu ni Bwana mwema. Bwana asifiwe. Nashukuru Bwana
kwa sababu ya mahali ambao tumesoma. Atene nagoca Ngai tondu wa handu hau twathoma. Neno la Mungu linasema Ati kiugo kia Ngai gikauga. Angalia, mimi ndiye Mungu wa watu wote. Ati niĩ ni Ngai wa ngai ciothe. Ni jambo gani ambao linaweza kunishinda? Ati nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio ũngĩkĩnema? Bwana asifiwe. Yesu akumio. Biblia inasema kwamba Ati maandĩko makauga mimi atĩ ndiye Mungu wa watu wote. ati niĩ ni Ngai wa andũ othe. Bwana asifiwe. Yesu akumio. Ni jambo gani ambao linaweza Ati kunishinda? nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio ũngĩkĩnema? Ni Yeremia ambaye aliambiwa maneno haya. Ati nĩ Jeremia ũrĩa ũhoro ũcio. Bwana asifiwe. Yesu akumio. Na wakati ambao alikuwa anaambiwa na Bwana, Ati nĩguo hĩndĩ ĩrĩa eragwo nĩ Ngai. kuna jambo ambalo lilikuwa mbele Ati yake. kũrĩ na ũndũ mũrarĩ mbere yake. Na alikuwa anasumbuka juu Ati yake. na nĩethumbũkaga mũno. Alikuwa anashindwa Ati itawezekanaje. nĩ gũgũtekeka atĩa. Bwana asifiwe. Yesu akumio. Na unajua Biblia inasema Ati kwamba nĩ wamenya nĩ maandĩko mauga atĩa. wakati wa Yeremia, Ati hĩndĩ ya Jeremia. Waisraeli wakatenda dhambi. Ati na Israeli magĩka mahĩtia. Wakaanza kuabudu miungu ya sanamu. Makenja kũhoya ngai cia mĩhianano. Bwana asifiwe. Yesu akumio. Kwamba sinakumbuka vile neno la Mungu linasema. Ati nĩ kĩririkano na kiugo kirauga. Mungu akawafananisha. Ati nake Ngai agĩtuĩka wa kũmahanania. Shamba ambao alitayarisha vizuri. Ati na mũgũnda ũrĩa aharĩrĩirie wega. Bwana asifiwe. Yesu akumio. Akaweka rotuba mzuri. Ati na agĩkĩra gũkorwo kwĩna mũgũnda ũcio wĩ mũnoru wega. Lakini wakati alipanda mbegu ya mzabibu, Ati no hĩndĩ ĩrĩa ahandire mbegũ ya mũthabibũ. badala ikaweza kuzaa matunda mazuri. Ati thutha ũcio gũtuĩkaga gũciara matunda mega. Ikaweza kuzaa matunda ambayo ni ya kichaka. Ati ĩkĩaga gũkĩaga gũciara matunda ma gĩthaka. Nakumbuka vile Mungu alikuwa anaomboleza. Ati nĩwaririkana ũrĩa Ngai aratuĩka wa kuomboleza. Akiuliza ni jambo gani ambao sijatendea Waisraeli? Ati nĩakiuria nĩ ũndũ ũrĩkũ citakĩrĩ Ya Isiraeli. kwamba wamekataa kukaa kama sheria zangu. Ati nĩkorwo matiikarĩte ta wendo wakwa Ya kwamba wamekataa kukaa kama mapenzi ati yangu. makarega gũikara ta wendi wakwa. Kwani ni nyakati hizo ambazo Yeremia alikuwa anaishi. Ati nĩ maũndũ-inĩ matukũ-inĩ macio moja Jeremia aratũũraga. Na Mungu alikuwa anamtumia kutabiria Ati Waisraeli. na Ngai anamũhũthagĩra ũhoro wa kwarĩria ũhoro wa Isiraeli. Kuambia kwamba ikiwa hawatabadilika, Akamera kwa matikũgarũrũka. ya kwamba kuna ile adhabu ambayo itafuata. Ati akamera tũkũnina kĩndũ gĩboko gĩgũtuĩka gĩa kũrũmĩrĩra. Bwana asifiwe. Yesu Na akumio. kwa sababu wakati ambao ni wa Zedekia mfalme, Ati na toka hĩndĩ wa ya Zedekia mũthamaki. akaendelea kutabiri, akaendelea kuonyesha kwamba Ati agĩtuĩka wa kũmonia atĩ ikiwa Israeli halitabadilika, angĩkorwo Isiraeli rĩtigũtuĩka rĩa kũgarũrũka. mfalme wa Babiloni atakuja na atawapiga. Ati mũthamaki wa Babuloni nĩokana na Na kũmahũra. huyo Zedekia atashikwa pamoja na familia yake. Ati na kũnyitwo hamwe na bamĩrĩ Na yake. atapelekwa kule Babiloni. Ati na gũtwarwo kũrĩa Babuloni. Bwana asifiwe. Yesu akumio. Na wakati Zedekia aliambiwa mambo haya, Ati naguo hĩndĩ Zedekia eragwo ũhoro ya ũcio. kwamba Yeremia ako kule kwa njia. Ati nake Jeremia kũrĩa njĩra-inĩ. Bwana asifiwe. Yesu akumio. Anaendelea akitabiria watu Ati agĩtuĩka wa gũthiĩ na mbere na akĩĩraga na andũ. kuambia kwamba Israeli litanyakuliwa. Ati akĩmeraga atĩ Isiraeli rĩtuĩka rĩa kuoywo. Biblia inasema kwamba Zedekia akamfanya kuwa wa kuwekwa kwa jela. Ati nake Zedekia agĩtuĩka wa kũigwo njera. Bwana asifiwe. Yesu Na akumio. akiwa kule kwa jela, Ati kũrĩa njera-inĩ. ndio Bwana akaweza kumwambia, Ati nake Ngai agĩtuĩka wa kũmwĩra. unaona yule mjomba wako, Ati nĩona mama wanyu ũrĩa. kijana wake atakuja kwako. Ati mwanake waku nĩegũka kũrĩ we. Bwana asifiwe. Neno lake menya mama gua. Ati sio unajua mjomba yako. Kijana wake atakuja kwako. Ati mwanake wake nĩegũka gwaku. Bwana asifiwe. Hallelujah. Na nitakwambia kwamba wewe ndio unajua nyakati hizo, Ati nomenya matukũ-inĩ macio. wakati unataka kuuza shamba, Ati nĩwenda kwendia mũgũnda. mtu hapo anauzia yeyote. Ati ndũngĩenderio mũndũ wothe. Kuna yule ambaye alikuwa karibu na wewe, Ati kũrĩ na ũrĩa wakoragwo wĩ hakuhĩ mũno nawe. huyo ndio lazima ungemuuliza. Ati ũcio nĩwe ũkĩoririe. Huyo akishindwa unaenda kwa huyo mwingine. Ati warigwo ũgathiĩ kũrĩ ũcio ũngĩ. Kwa hivyo Yeremia ndiye huyo mtu akakuja kwa Yeremia, Ati nake mũndũ ũcio agĩthiĩ kwĩ Jeremia. akamwambia kuna shamba nataka kuuza. Ati akĩmwĩra ndĩna mũgũnda ndĩrenda kwendia. Naye Bwana alikuwa amemwambia Ati nake Ngai nĩamwĩrĩte. huyo mtu atakuja kwako Ati nake mũndũ ũcio nĩegũka na gwaku. ukaweze kununua hiyo shamba. Ati nawe ũtuĩke wa kũgũra mũgũnda Bwana ũcio. asifiwe. Hata ikiwa nimekuonyesha kwamba Ati nĩkorwo nĩnguonetie atĩ. Israeli litanyakuliwa na mfalme wa Babiloni Ati Isiraeli nĩrĩkorwo nĩ mũthamaki wa Babuloni. na litakaa likiwa chini yake, Ati nĩrĩgũikara rĩ rungu na rwake. watu wengine watahamishwa wapelekwa Babiloni, Na angĩ nĩmegũthamio matũũra Babuloni. na kutakuwa na watu kuuawa na Na mateso. kwĩna angĩ mekũragwo na kũgĩe na gũthĩnĩra kũnene. Kutakuwa na dhiki kubwa nyakati hizo. Ati nĩgũkũgĩa na thĩna mũnene hĩko ũguo. Bwana asifiwe. Lakini namshukuru Bwana, No nĩaragathanga. ni nyakati kama hizo Ati nĩ matukũ ta
ambao ule kijana akakuja kwa Yeremia akamwambia ya kwamba kuna shamba nataka kuuza, na Bwana Mungu alikuwa amemwambia ukaweze kununua. Bwana asifiwe. Na mkaweze kuandikania na hiyo makaratasi na hizo certificate. Bwana asifiwe. Baada ya kutimiza ile kawaida ya kununua, Bwana asifiwe, zile certificate zote zikawekwa kwa nyumba, zikaweza kuenda kufichwa, ndio zikaweza kukaa kwa muda mrefu, ikiwa document ambayo siku fulani itaonekana. Na baada ya yeye kuuza kununua ile shamba, akarudi kwa Bwana akimwona mwathani wajira kula mugunda, akamwambia Mungu umeniambia ninunue hii na shamba. hina nini urachira kule, Ati na wakati unaniambia ninunue, ni hina nini mwathani uhete ndomereri, ati wakati umenipa ujumbe, ati muthamaki wa Babyloni agukahona bururi uyu, ati mfalme wa Babiloni atakuja na atapiga nchi yetu, na andu aingi nimegukua, na watu wengi watakufa. mwathani atuge Bwana asifiwe. na nimucoka thamia andu, Na atakutoka tena hamisha hawa na watu. kwa miaka mingi andu makorwo rungu rwake, Na miaka mingi watu watakuwa chini yake. na hinda riri Ngai kwina ugwati, Na wakati huu kuna hatari. niguo urachira nduike wa kugura mugunda, Na unaniambia niweze kununua shamba. agithie mbere ya Ngai Akaweza kwenda mbele za akajia Bwana. kuririra mwathani, Akaenda kulilia Bwana. akiuria mwathani ni atia Ngai. Akimuuliza Bwana ni nini Bwana? Mwathani atuge maandiko maraiga atia, Maandiko inasema, Ngai akimwira ni niĩ Ngai wa andũ othe, ni mimi Mungu wa watu wote. nĩ ũndũ ũrĩkũ ũkĩnema, Ni jambo gani linaweza nishinda? na nĩguo thiire na mbere na kũmwĩra Ndio maana naendelea na mbele. ona kwa Isiraeli nĩrĩgũcoka rĩhũrwo, Hata kama Wanaisraeli watapigwa, ona kwa mũthamaki wa Babyloni nĩekwĩgwatĩra bũrũri ũyũ, hata kama mfalme wa Babiloni atashinda kulia hii nchi, thutha-inĩ nĩngarũgama, baadaye nitasimama nĩgetha Isiraeli nduĩke wa gũtũma ili Waisraeli niweze kuwatuma matuĩke a gũcoka kwao, waweze kurudi kwao. arĩa magakorwo matigarĩte nĩ magacoka kwao, Wenye watakuwa wamebaki watarudi kwao. na nĩngatuĩka wa Na kũmahanda, nitakuwa wapanda, na nĩngatuĩka wa Ngai hamwe nao. na nitakuwa Mungu pamoja na wao. Mwathani atuge nĩngamatua rũrĩrĩ, Nitawafanya hivi. tũtikĩhũrĩra Jesũ rũhĩ. Pigia Yesu makofi. Mwathani atuge kuga mũno na mawaitha witũ, Ndugu na dada, ũndũ ũcio warĩ kĩriga kũrĩ Jeremia. hiyo jambo ilikuwa tu yaani haikuwa inaeleweka mbele ya Yeremia. Mwathani atuge nĩtũrĩ na thĩna mbere ya Isiraeli, Kwa kuwa kulikuwa na shida mbele na ya gũtionekanaga ta kwĩna mwĩhoko, na hakukuwa kunaonekana kukiwa na tumaini. gũtionekanaga ta kwĩna kĩĩrĩgĩrĩro, Hakukuwa na tumaini. no Ngai akĩmwĩra nĩ niĩ Ngai wa andũ othe, Akamwambia mimi ndiye Mungu wa watu niĩ wote. gũtirĩ ũndũ ũkĩnema. Mimi hakuna jambo Ũndũ linaweza ũcio kushinda. Jeremia ũrona wĩ kĩrĩma, Hata hiyo jambo unaona ikiwa mlima, niĩ nĩngũrũgama na nĩngũtũma kũhoteke. hakika nitaisimama na nitaifanya iwezekane. Mwathani atuge ũguo atarĩ na njĩra, Kwenye hakuna njia, niĩ nĩngũtũma kũgĩe na njĩra. nitafanya kuwe na njia. Kũu kũronekana nduma, Kwenye kunaonekana giza, niĩ nĩngũtũma kũgĩe na ũtheri. hakika nitafanya kuwe na mwangaza. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, Katika jina la Yesu. nĩndĩrakenera Ngai rũciinĩ rwa ũmũthĩ, Nafurahia Bwana asubuhi ya nĩ leo. tondũ ũmwe witũ na mũtũũrĩre wake. Hakika kila mmoja wetu ako na maisha Na rĩmwe yake. maũndũ nĩ Na maritũhaga, wakati mwingine mambo na inakuwa rĩmwe magumu. nĩtwagaga meciria, Na wakati mwingine hata mawazo yetu ũkaigua yanakuwa gũkũhoteka atĩa Mwathani. unashindwa kutawezekanaje No Bwana. nĩndĩrakenera Ngai rũciinĩ rwa Lakini ũmũthĩ, nafurahia huyu Bwana. nĩ tondũ maandĩko Ngai arauga atĩrĩrĩ, Mungu anasema, atĩrĩrĩ nĩ niĩ Ngai wa andũ othe, ni mimi Mungu wa watu wote. nĩ ũndũ ũrĩkũ ũngĩnema, Jambo gani litaweza ũndũ nishinda? ũcio wĩ kĩrĩma mbere yaku, Ile jambo limekuwa mlima mbele Ngai yako. nĩegũtuĩka wa kũheana ũhotani. Hakika Mungu atapeana ushindi. Maũndũ macio maronekana marĩ nduma, Hiyo mambo yote inaonekana ikiwa Ngai giza. Mwana nĩegũtuĩka ũtheri. Hakika Mungu mwenyewe atakuwa Thĩinĩ mwangaza. wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, Katika jina la Yesu. maũndũ macio maronekana matukanĩkĩte, Hiyo mambo inaonekana kama imechanganyikana. ũkaigua ũguo waikara atĩa. Inaonekana kweli tunashindwa Ngai kudanganywa wa na Mwana Mungu. nĩegũthondeka njĩra, Hakika Mungu mwenyewe Ngai atakutengenezea wa njia. Mwana nĩekwaria ũtheri wake. Mungu mwenyewe ataleta mwangaza wake. Mwathani atũgĩre, Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Haleluya. Ayubu oigire atĩrĩrĩ, Ayubu naye akasema, atĩ Mwathani no arĩrũgama, hakika Mungu atasimama. ariũ na arĩ ithe witũ, Kuna dada, gũtiramakania gũtukanĩkĩke atĩa. haijalishi kumekaa namna No gani. ũndũ ũrĩa njũĩ nĩ atĩ Mwathani no arĩrũgama, Kitu mimi najua ni kuwa Mungu tu bado atasimama. nĩ tondũ nĩ Ngai wĩna Kwa hinya, kuwa ni Mungu ako na nguvu. nĩ tondũ nĩ Ngai wĩna Kwa ũhoti, kuwa ni Mungu ako na uwezo. na kũrĩ we maũndũ mothe nĩ Na mahotekaga. kwake mambo yote Ngai
inawezekana. Mwathani atugire. Maandiko maraiga atĩrĩ. Maandiko inasema ihinda rĩrĩa rĩa Saũlũ. wakati wa Sauli. Mwathani atugire. Nĩũraririkana hĩndĩ ĩrĩa Saũlũ atuĩkire mũthamaki. Unakumbuka wakati Sauli alikuwa mfalme? Mwathani atugire. Hĩndĩ ĩrĩa Saũlũ atuĩkire mũthamaki. Wakati Sauli alikuwa mfalme. Maandiko maraiga na Wafilisti. Na Wafilisti magĩtuĩka kwĩyũnga kũrĩa handũ hetagwo Mikimashi. wakaanza kujiunga mahali palikuwa panaitwa Na Mikimashi. kĩrĩkanĩro kĩraiga mahanaga mũthanga wa iria. Na maandiko inasema walikuwa kama mchanga wa bahari. Kwa sababu ya vile walikuwa ni wengi. Ndipo ndio wale mahali Na ingine. walikuwa wametangaza vita kwa walikuwa wametangaza Yani matangazo ya yote. kwamba watapigana na Israeli. Na kuona wananda shida. Biblia inasema kwamba naye mfalme wa Israeli Na mama alikuwa kaungana shida mwana mzama kwa Israeli. akakusanyika na jeshi lake. Akitoka kutoka ni jeshi yake. Wakakutana mahali panaitwa Gibeon. Akitoka kutoka ni anaenda kwa Gibeon. Bwana asifiwe. Biblia inasema ya kwamba Alikuwa kaungana. wakati walikuwa naangalia wakati kulikuwa kunaangaliwa, Atende matuka kurora. Wafilisti walikuwa wanaendelea kuongezeka. Atende Wafilisti na kuongera kama. Na unajua mtu wa Mungu Samueli Atende kenomia mundu wa Kaisa Samueli. alikuwa amenena na mfalme wa Israeli Sauli. Atende kina mdhamaki wa Israeli. Akamwambia baada ya siku 7 Atende kwa Mungu wa. nitakuja ndio nikaweza kutoa dhabihu. Atende karuka mali ya ndika kuta igogo. Wakati nitatoa dhabihu, Atende karuta igogo. tutamsihi Mungu akuja awapatie ushindi. Atende tukanga kaini kwa moyo wote. Bwana asifiwe. Biblia inasema ya kwamba Alikuwa makauga. kwa sababu ya vile Wafilisti walikuwa naongezeka pande ile nyingine. Wale Wafilisti moka ngene kamwe na wale. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Waisraeli ambao walikuwa wamejitokeza, Atende Waisraeli na mayumere. Biblia inasema ya kwamba Alikuwa makauga. wakawa watu ama wakapigwa na uoga. Magatuka kuorwa nene bwana. Maisuthiriria makiona handi kwĩyoraga tũreyũraga. Wakaona hapa kwani tunajiua. Nĩ tondũ arĩa nĩ aingĩ na ithuĩ tũrĩ anini. Kwani wale ni wengi na sisi ni wadogo. Kĩrĩkanĩro kĩraiga akĩmakenja kwĩhitha marima-inĩ, Wengine wakaanza kujificha kwa mashimo. akĩmakenja kwĩhitha mĩtĩ-inĩ, Wengine wakaanza kujificha kwa miti. akĩmakenja kwĩhitha ihinga-inĩ. Wengine wakaanza kujificha kwa misitu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na hĩndĩ ĩrĩa Saũlũ acũthagĩrĩria, Wakati Sauli alikuwa anatazama, akona ũrĩa andũ mahũrĩtwo na guoya. akaona vile wamepigwa na uoga. Mwathani atũgĩre. Hĩndĩ ĩrĩa Saũlũ acũthagĩrĩria, Wakati Sauli alikuwa anatazama, akona ũrĩa andũ mena gwĩtigĩra, akaona vile watu wako na kuogopa. akona andũ nĩ mamwehereire, Anaona watu kweli arĩa wamemuondokea. matigarĩte nĩ anini. Wenye wamebaki ni wachache. Hilo jambo likaweza kumchokoza. Hata nakuwa shughulika wako mshogaba. Biblia inasema kwamba akaamua, Hata mali kama kawana kiagitwa ikiwa. siku ya leo ndio Samueli anastahili kuja. Hata mwenye na mwenye tukosara tuko wao. Bwana asifiwe. Asifiwe. Akiroka rosini tena, Akaamka asubuhi na mapema. akaamua leo hata mimi ndiye nitatoa dhabihu. Akiwa tena mwenye kutaigo gona. Bwana asifiwe. Biblia inasema kwamba akaitisha vitu za kutoa dhabihu. Alikuwa wametindo cha kutaigo Na gona. wakati alimaliza kutoa dhabihu, Na ndio tukiwa kwa kutaigo gona ndio leo. mtumishi wa Bwana akaweza kutokea. Hata na kama makisho wake mtu katea. Akamwambia umefanya jambo la ujinga. Hata na kodo wake wao ni Sasa mmoja. ungemngojea Bwana. Ndio ndio geterera agai. Hajalishi watu wanaenda kwa mashimo aje. Utia makaya ndo marangara mali mwenye Hajalishi watu wamepigwa na uoga aje. Utia makaya ndo mahoro to na guaya. Hajalishi watu wamekutoroka aje. Utia makaya ndo makore ile. Kuona ya kwamba Mungu ndiye nguvu za Israeli. Bali kainua ile wa Israeli. Kuona ya kwamba Mungu ndiye mwenye kupigania Israeli. Ndio mwenye ndio kainua wanagera. Kuona ya kwamba Mungu ndiye alikuchagua. Atakuwa na kainua kushaka. Kuona ya kwamba Mungu ndiye alikuita. Atakuwa na kainua wagwetie. Ukemngojea. Wale ukiamwaterea. Ukimtumainia. Ungemwona ukiamtukia. Lakini sasa umekimbia na umetoa dhabihu. Na ile wazina wa utaigo gona. Bwana asifiwe. Yesu akumbuka. Akaambiwa kutii kuliko kutoa dhabihu. Atakuonekana kwa roho yako kutamagogo. Mwathani atũgĩre. Biblia inasema kwamba na akatoa dhabihu. Atena mtu kwa kutaigo gona. Vita haikuisha. Ate barade ya dirire. Alikemewa na mtumishi wa Bwana. Atena mtu kwa wako kirone dukata yake. Bwana asifiwe. Biblia inasema kwamba mahali ambapo panaitwa Gibeon, ate mama mali kama kagadu eta kwa Gideon. Sauli akiwa na jeshi lake wakakaa pale. Ate Sauli na jeshi yake ikaa. Unajua Wafilisti wanaendelea kuongezeka. Tunapia Filisti na kuongeleka marongeleka. Bwana asifiwe. Biblia inasema ya kwamba Mali kama kagadu wakiwa mahali pale, bali hapo hali. Mwathani atũgĩre. Nĩona mũndũ ũkemetwo. Watu wana mundu ukireyo.
Mwathani atugire. Sialikemewa na mtumishi wa Bwana. Mwathani atugire. Unaona mundu okueta ngoro. Mtu amekufa moyo. Mwathani atugire. Nĩerirwo nĩ waka ũru. Kwa kuwa umeambiwa umefanya vibaya. Mwathani atugire. Makĩikara hau Gibeon. Wakaanza kukaa tu pale Gideon. Makĩrigana ma Gibeon, makĩriganĩrwo nĩ magũrũ nĩ gũthiĩ nĩgetha makarũe. Wakasahau walikuwa nafaa kwenda ili wakapigane. Mwathani atugire. Biblia inatuambia ya kwamba Jonathan akiwa na yule ambaye alikuwa anambebea silaha, akamwambia kuja tuenende, hebu kuja nikwambie. Wakatoka katikati ya watu, akamwambia nataka tuende tujionyeshe kwa Wafilisti. Mwathani atugire. Ndirikana mekuria mahana muthanga wa iria-ini. Nĩo matũma Saũlũ arute igongona. Ahĩtania na Mwathani. Wakaanza kukosana na Bwana. Nĩmo matũmĩte andũ matuĩke a gũthiĩ kwĩhitha marima-inĩ. Ndio wamefanya watu wakaanza kujificha kwa mashimo. Mwathani atugire. Na rĩrĩa magĩthiĩ magĩcoka, na wengine wakaanza kwenda na kurudi. Mona haha nĩ kwĩyũraga. Wakaona kweli hapa ni kujiua. Mwathani atugire. Kĩrĩkanĩro kĩrĩa Jonathan akĩrwo nĩ wamũkuagĩra silaha. Maandiko inasema Jonathan akamwambia mwenye alikuwa anambebea silaha, tũikũrũke kũrĩa, kuja tuweze kuteremka pale chini, tũikũrũke kwa Wafilisti, tuweze kuteremka kwa Wafilisti. Na ririkana kiugo kĩa Ngai ũrĩa kĩraiga. Kumbuka vile maandiko inasema. Mwathani atugire. Maandiko maraiga hĩndĩ andũ acio hĩndĩ ĩrĩa mathiaga haro-inĩ. Maandiko inasema wakati wao watu walikuwa wanaenda kwa vita. Maandiko maraiga kwarĩ na hiũ igĩrĩ tu. Maandiko inasema kulikuwa na mapanga mbili. Kĩrĩkanĩro kĩrĩa Aisiraeli matiarĩ na matimũ. Maandiko inasema Waisraeli hawakuwa na hiyo mikuki. Ona matiarĩ na mabanga. Hawakuwa na mapanga. Mwathani atugire. Nĩ haro andũ marathiĩ. Na ni vita watu wanaenda. No matirĩ na matimũ. Lakini hawana hizo mikuki. No matirĩ na mabanga. Hawana mapanga. Mwathani atugire. Unaona Afilisti mekũrĩa. Unaona Wafilisti wakiwa pale. Marĩ na matimũ. Wako na mikuki. Na marĩ na hiũ. Na wako na mapanga. Kĩrĩkanĩro kĩraiga Afilisti ũrĩa mekĩte. Maandiko inasema vile Wafilisti walifanya. Walikuwa na mashini ambayo ni ya kunoa. Hata na mashini ya kunoa. Hata Waisraeli walikuwa na mashini ya kunoa. Hata Waisraeli na mashini ya kunoa. Bwana asifiwe. Haleluya. Biblia inasema kwamba maandiko makauga Waisraeli walikuwa wanapeleka shoka zao. Hata Waisraeli matoroga magano mapanga zao na mafaka mao. Na mikuki yao walikuwa wanapeleka kule kwa Wafilisti. Hata matoroga kule Wafilisti. Nao Wafilisti wakatafuta mbinu fulani. Hata na Wafilisti walikuwa wanajire. Wakajua kwamba wakati hawa watakuwa wanaleta. Hata ndio tutakuwa tunaziweka ndio siku ile ambao tutatokea tupigane na wao. Matigakorwa na matimu. Hawatakuwa na mikuki. Matigakorwa na hiyo. Hawatakuwa na mapanga. Kĩrĩkanĩro kĩraiga hĩndĩ ĩno mathiaga maandiko inasema wakati walipokuwa wakienda kupigana. Israeli matiarĩ na matimũ. Waisraeli hawakuwa na mikuki. Israeli matiarĩ na ngo. Hawakuwa na matiarĩ na hiyo. Hawakuwa na mapanga. Mwathani atugire. Wale ndio wagwati. Ilikuwa jambo ya hatari. Na nikio mainainaga. Na ndio maana walikuwa wanatetemeka. Na nikio mamakaga. Na ndio maana walikuwa wanastuka. Ni tondũ nĩ merirwo maimire nĩgetha makahũranĩra bũrũri wao. Ndio maana walikuwa wameambiwa waende wakapigania nchi yao. Lakini hawana silaha. Waende matiana hiyo si habari. Mwathani atugire. Na kĩrĩkanĩro kĩrĩa rĩarĩ ihinda rĩa haro. Maandiko inasema ilikuwa wakati wa vita. Ihinda rĩu rĩa haro matiarĩ na hiyo. Wakati wa vita hawakuwa na ihinda rĩu rĩa haro matiarĩ na matimũ. Wakati wa vita hawakuwa na mikuki. Mwathani atugire. Nĩrakenera Ngai. Lakini furahia Bwana. Mwathani atugire. Nĩ tondũ nĩmeyumĩrĩirie. Yaani waliweza kujitokeza. Mwathani atugire. Bwana asifiwe. Sahi kukoaje? Atenaishi mwikalete ati. Mwathani atugire. Wakati mwingine siku na kuanga hivyo. Ni wakati wa vita. Atene ihinda rĩa bara. Mwathani atugire. Wakore nĩ ihinda rĩa kũrĩha school fees. Nĩ ihinda rĩa kũrĩha school. Ni wakati wa kulipa school fees. Na ndũrĩ nacio. Na hauna. Mwathani atugire. Nĩ ihinda rĩa kũrĩha nyũmba. Ni wakati wa kulipa nyumba. Na ndũrĩ na mbeca. Hata hauna hiyo pesa. Nĩ ihinda. Ni wakati. Na ndũrĩ. Na hauna. Mwathani atugire. Andũ nĩ mekorereire handũ-inĩ ta hau. Watu walijikuta mahali kama hapo. Ti tondũ nĩ mabangĩte. Si kama walikuwa wamepanga. Lakini walijikuta ya kwamba hawana. Ndio nimekolile matire. Mwathani atugire. No ndĩrakenera Ngai. Lakini nafurahia Bwana. Kwa sababu ukiendelea kusoma. Hata nitoto wangu nyambe na gudhoma. Biblia inasema kwamba Bwana alimalizia na kuwapatia ushindi. Hata ngayari kile yako mayo hota. Haya tutihorere Yesu roho. Pigia Yesu makofi.
Mwathani atũgĩre nĩtũkĩrĩkanwo kĩrĩga atĩrĩrĩ maandiko inasema Ngai aigereirie na kũmahe ũhotani Mungu alimalizia na kuwapa ushindi ona gũtarĩ na banga hata kuko na mapanga ona gũtarĩ na itimo hata kuko na mikuki Ngai nĩarĩkĩrĩirie na kũmahe ũhotani Mungu alimalizia na kuwapa ushindi Mwathani atũgĩre kwa hivyo hawa watu wakajitokeza hata maandiko kwa yume Biblia inasema kwamba ni watu wawili tu kulikuwa na panga mbili tu hata maandiko mmoja tukao na mapanga mbele panga moja ilikuwa na Sauli mfalme hata mpango mmoja na Sauli mthamaki nyingine ilikuwa na kijana wake ambao anaitwa Jonathan hata nalo roho na mwanamke wake kutoka Jonathan Bwana asifiwe Biblia inasema ya kwamba maandiko makauga Jonathan akaambia yule mtu ambaye walikuwa naye hata Jonathan kila mtu ramani na yule alikuwa anambebea silaha amekuwa bila madharaita ya kwamba twende tujionyeshe kwa Wafilisti hata ndio ni kwa Filisti naye huyo ambaye alikuwa anambebea hata nakasho amekuwa akamwambia niko na wewe kwa jambo lolote hata na wewe tu wao Bwana asifiwe kwa hivyo Biblia inasema ya kwamba maandiko makauga Jonathan akamwambia hata Jonathan yake mmoja tuthie tuonanie kule Filisti watu tujionyeshe kwa Wafilisti noko Ngai nĩegũtũhũranĩra Bibi Mungu atatusaidia Mwathani atũgĩre reke tuthie tuonanie kule Wafilisti watu tujionyeshe kwa Wafilisti noko Ngai nĩegũtũhotanĩra Mungu anaweza kutupigania nĩ tondũ Ngai nĩaheanaga ũhotani ahũthĩrĩte anini Mungu anapenda ushindi kupitia wadogo ona ahũthĩrĩte aingĩ hata kupitia wengi Mwathani atũgĩre onoko gũtiarĩ na hiũ hata kama hakukuwa na mapanga onoko gũtiarĩ na matimũ hata kama hakukuwa na mikuki reke tuthie tuonanie kule Filisti watu tuende tujionyeshe kwa Wafilisti nĩ tondũ Ngai noko nĩegũtũhotanĩra kwa kuwa Mungu sasa mmembia atatuweza kutusaidia nĩ tondũ nĩaheanaga ũhotani ahũthĩrĩte anini na aingĩ kwa kuwa anatumianga wengi kujisifu na ama wakubwa ama wengi Mwathani atũgĩre mũndũ na mũrũ ithe witũ ndugu na dada nĩ tũrĩ na Ngai wĩ hamwe na ithuĩ kuna Mungu ako pamoja nasi onokorwo gũtirĩ na banga hata kama hakuna mapanga onokorwo gũtirĩ na itimo hata kama hakuna mikuki nĩ Ngai ugĩte nĩ niĩ ndũgamaga ithenya rĩrĩa thingu ni Mungu amesimama ni Mungu ambaye amesimama kati yao nĩ niĩ ndũgamaga ithenya rĩrĩa marĩakwa ni mimi nasimama kati yao bandu ngonania ũrĩa ndĩ na hinya naoneshana vile niko na nguvu na ũndũ wa kũmarũĩrĩra ujue kuwapigania na ũndũ wa kũmekĩra ujue kuwatendea na ũndũ wa kũmahe ũhotani hata kuwapa ushindi thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ katika jina la Yesu mũndũ na mũrũ ithe witũ ndugu na dada makania haro ĩno ĩkinyĩte ha hajalishi vita imefika wapi maandĩko maraiga nĩ ihinda rĩa haro ni wakati wa vita Mwathani atũgĩre gũtiramakania ka kwĩna hiũ haijalishi kama kuna gũtiramakania ka kwĩna banga haijalishi kama kuna mikuki no harĩ ũndũ ũmwe tũĩ lakini kuna jambo moja Ngai tunajua nĩekũrũgama ithenya Mungu ritũ ataweza kusimama na nĩegũtũrũĩrĩra ataweza na kutupigania nĩegũtũteithia na atatusaidia na ũhotani nĩtũkuona ushindi tutapata Ngai nĩegũtuĩka kĩrĩa tũrabatarĩra tutakuwa chenye tunahitaji nĩ tondũ nĩ Ngai wĩna hinya kwa kuwa Mungu ako na nguvu nĩ tondũ nĩ Ngai wĩna ũhoti Mungu ako na uwezo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa katika Jesũ jina la Yesu maandĩko maraiga maandiko inasema rĩrĩa mathiaga nĩgetha meonanie kũrĩ Afilisti wakati walipokuwa wakienda hivyo jionyesha kwa Wafilisti nĩ kwarĩ na mahiga merĩ marĩ ho kuna mawe mbili ilikuwa ihiga rĩmwe rĩarĩ mwena wa rĩerekeire mwena wa Mikmash mmoja ilikuwa imeangalia wakapadia Mikma kũrĩa Afilisti marĩ kwenye walikuwa na rĩrĩa rĩngĩ rĩerekeire mwena wa na rĩrĩa rĩngĩ rĩerekeire mwena wa Gibeoni na lingine ilikuwa imeangalia wakatusaidia Gibeoni Mwathani atũgĩre rĩmwe rĩetagwo Bozez moja ilikuwa inaitwa Bozez rĩrĩa rĩngĩ rĩetagwo Sene na lingine ilikuwa inaitwa Sene Mwathani atũgĩre rĩrĩa rĩetagwo Bozez ile ilikuwa Bozez Mwathani atũgĩre rĩramaanisha ihiga rĩrahenia ilikuwa inamaanisha kikiwa yani inakaa ina shine Mwathani atũgĩre rĩrĩa rĩngĩ rĩretwo Sene yenye ilikuwa inaitwa Sene rĩramaanisha ihiga rĩna mĩigua ni jiwe liko na miiba na ũrĩa kũhana nĩ atĩrĩrĩ na kinavile kuko ni ya harĩ kwamba mahiga macio marĩ mali mawe ilikuwa Mwathani atũgĩre wanasifiwa hatiahotekaga kũhĩtũkĩka mtu angeweza nĩ kupita tondũ no mũhaka ũngĩahaicire mahiga macio lazima ungepanda hizo mawe na nĩ kũrĩ ingĩ mageragia kũhamba kuna wengi walikuwa wanajaribu kupanda magatuĩka kũremwo wanakuwa wa kushindwa Mwathani atũgĩre no ũngĩahotire kũhaica lakini kama ungeweza kupanda hau nĩho hakoragwo hehega hakwĩgwatĩra ũhotani hapo ndipo vizuri ungepanda kujipatia ushindi ũguo nĩ ndĩrakenera Ngai nĩ tondũ wa mũtũũrĩre ũyũ nafurahia Mungu kwa hii maisha Mwathani atũgĩre nĩ tondũ mũndũ na mũrũ ithe witũ ndugu na dada hĩndĩ ĩrĩa maũndũ moka monekana ta gũtangĩhoteka wakati mambo inaonekana kama haiwezekani nĩ tondũ mahiga macio matiarĩ ũhũthũ kũhamba kwa hiyo mawe sio rahisi kupanda Mwathani atũgĩre no maandĩko maraiga na maandiko inasema atĩ Jonathan no
nake Jonathan na mwenye walikuwa na waling'ang'ana mpaka wakaweza kupanda. wakati kile mama tukako hapa Na hindira marĩkĩrĩirie na wakati walipomalizia nĩguo Filisti mamonire ndio wana Filisti walikuwa wakiona Ahibirania arĩa nĩ maima marima-inĩ mao. Waibrania wametoka katika mashimo yao. Mwathani atũgĩre Bwana asifiwe. nĩ tondũ meranire reke twĩonanie kũrĩ Wale o. wote tujionyeshe kwa wao. No Ngai nĩekũheana ũhotani. Na mimi Mungu atapatia na ushindi. Mwathani atũgĩre nĩ tondũ Ngai nĩaheanaga ũhotani. Kwa Mungu anapatia na ushindi. Ahũthĩrĩte andũ anini na ahũthĩrĩte aingĩ. Akitumia wengi ama wadogo. Mwathani atũgĩre ũyũ nĩ Ngai mwega. Huyu ni Mungu mwaminifu. Nĩndĩrakenera Ngai nĩ tondũ wa kanitha ũyũ. Unafurahia Mungu kwa wakati huu. Ariũ na arĩa ithuĩ tũna tũrĩ aingĩ. Hata kama tuko kama sisi ni wengi. Mwathani atũgĩre Bwana nĩ asifiwe. maũndũ marĩkũ tũngĩenda mekwo kanitha-inĩ ũyũ. Ni jambo gani tunaweza penda ifanye katika hii kanisa? Mwathani atũgĩre ariũ na arĩa ithuĩ ona tũrĩ aingĩ. Ndugu na dada, hata sisi ni wengi. Gũtirĩ ũndũ ũtangĩhoteka Hakuna jambo haliwezekani tũnyitanĩte moko. kama tumeshikana mikono. Mwathani atũgĩre nĩ tondũ kũratuĩka atĩa Kwa kuwa kumekuwa na onakorwo gũtirĩ na itimo, hata kama hakuna mikuki, onakorwo gũtirĩ na hiũ, hata kama hakuna nĩ mapanga, kũrĩ Ngai ũrarũgama kuna Mungu Amen. na anasimama, agatuĩka wa kũhotithia. anaweza kuwezesha. Mwathani atũgĩre nĩ kũrĩ Ngai ũrarũgama Kuna Mungu na anasimama, agatuĩka kĩrĩa kĩrendekana. anakuwa chenye tunahitaji. Nĩ kũrĩ Ngai ũrarũgama Kuna Mungu na anasimama, akaheana ũhotani anaweza kupatia na kũrĩ ushindi acio mamũregereire nao kwa mamwĩhokete. wale wanamtumainia na Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, ariũ na arĩa ithe witũ, kuna nĩ dada, kũrĩ Ngai ũrarũgama kuna mwenye anasimama, gũtarĩ na rũhiũ, kwenye hakuna hĩndĩ mapanga, ĩrĩa gũtarĩ na matimũ, kwenye hakuna, wakati hakuna mikuki, akahe mũndũ wake mũtũũrĩre-inĩ wake, akampa mtu katika maisha yake, akamũhe ũhotani. anampa ushindi, Mwathani atũgĩre akamũhumba hinya, anampa nguvu, akamũhumba ũhoti, anampa uwezo, na akamũhe ũhotani. hata anampa ushindi Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, katika jina la Yesu. maandĩko marauga Jonathani makĩonania kũrĩ andũ acio, Maandiko inasema Jonathan akaanza kujionyesha, nao makĩmera ũkaani. naye akaanza kuambia kujeni. Mwathani atũgĩre Jonathani akĩra mũrĩa marĩ nake, Jonathan akaambia mwenye reke walikuwa tũthiĩ naye, kũrĩ o nĩ tondũ Ngai nĩaheanĩte ũhotani. twende kwa wako, kwa Mungu amepatia na ushindi. Mwathani atũgĩre ona matarĩ mararũa, Hata kama hawajapigana, mũndũ wa Ngai arona ũhotani ũheanĩtwo. mtu wa Mungu anaona ushindi umepatiana. Mwathani atũgĩre nĩ maũndũ marĩkũ me mbere yaku? Kuna mambo gani iko mbele yako? Gĩa na maitho ta ma Ngai, Kuwa na macho kama ya Mungu. wanjie kuona Ngai akũhete ũhotani, Uweze kuona Mungu amekupa ushindi. wanjie kuona Ngai ũrakũhe ũtooria, Uweze kuona Mungu anakupa ushindi. wanjie kuona Ngai ũkũhotanire, Uone Mungu Ngai amekupigania. ũthondekete njĩra. Mungu ametengeneza njia. Amiga nĩ njũĩ meciria marĩa ekwĩciragia, Anajua niko nayo, najua ile mawazo na kuwaza. ti meciria ma ũũru nĩ meciria ma wega, Si mawazo maubaya, lakini mawazo mazuri. magũkũhe kĩrĩgĩrĩro kĩrĩgĩrĩrio kĩna ũhotani, Lakini ni ile ya kukupatia mambo mwisho mwema uko na huu. na gũkũiga wĩna mwĩhoko Na kukupa tumaini. arĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Katika jina la Yesu. Kĩrĩkanĩro kĩraiga Jonathani magĩthiĩ kũrĩ acio, Maandiko inasema Jonathan wakaenda kwa wao. ona matieterera gũkorwo harĩa marĩ, Hata wako wagojei kukaa mahali waliko. wakaenda mahali ambao walikuwa. Mageni kwa yale mali. Kĩrĩkanĩro kĩraiga atĩa? Maandiko inasema Atĩ nini? Ngai akĩenja Mungu akaleta tetemeko la ardhi. Bwana asifiwe. Matiamakire mathirio kũrĩ o, Hawakushtuka wakaendelea. makĩmenya ũcio nĩ Ngai hamwe na ithuĩ, Wakajua huyu ni Mungu pamoja nasi. ũrĩa ũgũtũthiĩte mbere. Mwenye alikuwa ametuenda mbele. Kĩrĩkanĩro kĩga makĩanjia kũmoraga, Maandiko inasema ili wakaanza kuwaua. makĩingĩra haro-inĩ. Wakaanza kuingia katika vita. Mwathani atũgĩre Bwana asifiwe. ta nuthu ĩka Kama pale ya nusu eka. magĩkomoragĩte Afilisti 20. Wakaanza kuwa Wafilisti kama 20,000. Kĩrĩkanĩro kĩga Ngai akĩhũra Afilisti, Mungu akaanza kupiga Wafilisti. akĩmahũra na guoya Akawapiga na uoga. na kũinaina. Hata kutetemeka. Mwathani atũgĩre Amen. rĩrĩa moragire acio 20, Wakati walipopiga hao 20. makĩmenya woi twende gũthira tũgũthira, Wakaanza kuona kweli sisi ni kuisha. makĩanjia gũkayũrũrũka makiugaga ngũ. Wakaanza kupiga kunduru. Kĩrĩkanĩro kĩrĩa makĩanjia kũũra. Wakaanza kutoroka. Mwathani atũgĩre nĩ tondũ mamenyire rĩu gũkũ nĩ tũgũthira. Wakaanza kuona hapa kweli tutaisha. Angĩkorwo andũ arĩa maratũnina tũrĩ andũ 20, Kama watu wanatumaliza, watu wawili wanatumaliza tukiwa watu 20. dakika nini Saũlũ kana jeshi yake, Kama Sauli akikuja na jeshi yake. ithuĩ tũtirĩ handũ tũrĩ, Sisi tuko mahali tupo. wakaweza kutoroka. Wakikaa kora. Wakati Sauli alisikia kelele, Waende Sauli yule inagene. Biblia inasema wakaweza kuteremka Hata mtuka wao ikoro. na wakaanza kufukuza wale Wafilisti. Hata magaje mkole kote kalibia Afilisti. Biblia inasema na siku hiyo Bwana
Bwana asifiwe. Kwa hiyo ni Mungu mwema na ni Mungu ambaye ako na ushindi. Bwana asifiwe. Kuna jambo lingine wadugu na wadada. Mwathani atuogere. Ni muthamaki waliho. Kuna mfalme mmoja alikuwa pale. Mwathani atuogere. Katika kitabu cha Wafalme kuna mfalme anaitwa Jehoshafati. Na kuna mfalme ambaye alikuwa Mwisraeli. Jehoshafati alikuwa wa Juda. Bwana asifiwe. Na kuna mfalme Ahabu wakati aliaga. Kuna kijana wake ambaye alianza kutawala Israeli. Biblia inasema ya kwamba unaona Moabi ilikuwa chini ya Israeli. Walikuwa wanatoa kodi wanapatia Israeli. Kwa sababu wakati ambao ni wa Ahabu walikuwa wamepigwa na wakawa sasa watakuwa wanatoa kodi. Lakini wakati Ahabu aliaga, Biblia inasema wakalibera wakakataa. Na wakakaa wakiwa tayari wakaweza kupigana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Biblia inasema kwamba huyo kijana ambaye ni wa Ahabu ambaye alikuwa mfalme wa Israeli akaenda kwa Jehoshafati akamwambia, naomba ukaweza kuenda tukaweza kuenenda tupige Moabi. Bila Daudi ijeneza tukahure Moabi. Nitono nemeheretie kwa kuwa umejiondoa. Hali uhoro wa gukoroma kiruta igoti. Kwa kuwa kujiondoa kutoanga kodi. Na Jehoshafati akibaneto gothie hamwe. Na Jehoshafati akawaambia tutaenda pamoja. Na hindi ya mathiaga. Wakati walikuwa naenda, magikuwa jeshi yao. Wakabeba jeshi yao. Jeshi ya Israeli na ya Juda. Wakabeba jeshi yao, jeshi ya Israeli na wanajeshi wa Juda. Unaona wafalme hao wawili. Unaona mabakisho mali. Sasa ni wakati wa kuenda kupigana. Ndio ya ngozi ya makorokoro wa. Na Israeli ambao tuliitwa nemekogera. Na kuna ile njia walifanya kauli watapitia. Na bali manine kendo tadhikomo mwaje. Walikuwa maliza kama siku 7. Ndio makinye kule ya Moabi. Ili waweza kufika pale Moabi. Mwathani atoge. Bali kama naiga aterere. Maandiko inasema wakati walikuwa jiani hakukuwa na maji. Atende mali jiani kutiana na maji. Na unajua walikuwa na mifugo ambao walikuwa nayo. Atununua mali na mjia mali na sio. Biblia inasema ya kwamba wakati wakakosa maji, atende kwa makia kama haya, kama watu ambao wamechoka, atumalitukania ndo manogete. Najua yule mfalme ambaye najua huyo mfalme ambaye ni wa Israeli. Atende kwa makisho wale wa Israeli. Bwana asifiwe. Akasema sana na akaambia Jehoshafati. Atetuka kwa Jehoshafati. Atikai aturehire goko. Ate Mungu amekutuweka hapa. Atumire tugerejere no. Amefanya tupitie hii njia. Nenda tuika wagotonine la wero ile. Ili aweze kutumaliza katika jambo. Ngai aturehete njira ine no. Mungu ametuleta katika hii njia. Unaona gotire na maji. Lakini hata unaona hakuna maji. Unaona morito maria tuenamo. Unaona ile uzito tuko nayo. Ngai aturehire njira ine no. Mungu ametuleta katika hii njia. Nenda tuika wagotonina. Ili aweze kutumaliza. Kuna watu wa Mungu wanakuanga na mafikira kama haya. Atakwenda ndo makorona meshiria tamashio. Mwathani atoge. Ngai ndapanga gukoraga. Mungu hajapanga kukuua. Ngai ndapangite gukonina. Hata Mungu hajapanga kukumaliza. Ngai ndapangite gugusonora. Hata hajapanga kukuaibisha. Mwathani atoge. Maandiko mariga nigutete. Mungu maandiko inasema nimekuheshimu. Nigwendete. Nimekupenda. Mwathani atoge. Bwana asifiwe. Wewe wagorokorenia. Wewe ni wa dhamana kwangu. Mwathani atoge. Amen. Ngai ndapangite gukonina. Mungu hajapanga kukumaliza. Angekuwa kwina thina. Kama kuna shida. Ngai apangite gukuhotani. Mungu amepanga kukupa ushindi. Ngai apangite kwigocithia nawe. Mungu amepanga kujisifu na wewe. Ngai apangite gukuha wira mweru. Mungu amepanga kukupa ushuhuda mpya. Tumeo kana Ngai akijanerio thani. Mungu amdigize kuja na Mungu akaniletea mwangaza. Na kinyo hotani. Na akanipa ushindi. Ni tondo Ngai na hinya. Kwa kuwa Mungu akona uwezo. Mwathani atuge. Bwana asifiwe. Ngai mwega. Huyu ni Mungu mwaminifu. Mwathani atuge. Bwana asifiwe. Ngai apangite gukonina. Mungu hajapanga kukumaliza. Ngai apangite gugusonora. Mungu hajapanga kukuaibisha. Mwathani atuge. Bwana asifiwe. Maandiko mariga Jehoshafati. Maandiko inasema Jehoshafati. Ahindire enyiwe ni mundu ucio uguo. Wakati alipoambiwa na huyo mtu hivyo. Akimuria kwena mundu wa Ngai hakuhi. Kuna mtu wa Mungu hapa karibu. Mwathani atuge. Witeka Elisha eho. Akasemekana Elisha yuko.
Elisha nĩguo yumĩririe. Naye Elisha ndio aliweza kujitokeza. Andũ magĩthiĩ haro-inĩ. Watu wakienda katika vita. Andũ a Ngai ndungata cia Ngai nĩciathiaga hamwe nao. Watumishi wa Mungu walikuwa wakienda pamoja na wao. Kuo Elisha akĩrwo Elisha oka. Naye kwa Elisha akaambiwa kuja. Tũirie ũrĩa ũgũteithio nĩ Ngai. Hebu tuambie vile umesaidiwa na Mungu. Mwathani atũgĩre. Meririe atĩrĩrĩ. Ndivyo aliwaambia kwamba Mwathani atũgĩre. Akĩra mũthamaki wa Isiraeli. Akaambiwa na mfalme wa Israeli. Ũkoretwo ũikarĩte ũrĩa kinyume kĩa Ngai. Wewe unakaa katika kinyume ya Mungu. Koti Jehoshafati ona ndingĩarũgama haha. Kama sio Jehoshafati hata singesimama hapa. Na akĩaria ndũmĩrĩri ya Ngai. Akaweza kunena ni ujumbe wa Mungu. Mwathani atũgĩre. Sikira ũrĩa Sikira vile alisema. Mwathani atũgĩre. Haleluya. Ngai araiga atĩrĩrĩ. Maandiko Mungu anasema nini? Mũtuĩke kwenja marima. Muweze kuchimba mashimo. Mwathani atũgĩre. Haleluya. Gũtigũkorwo na kĩrũhuho. Hakutakuwa na upepo. Gũtigũkorwo na mbura. Hakutakuwa na mvua. No Ngai nĩegũtũma maaĩ maiyũre marima-inĩ macio. Lakini Mungu atafanya hiyo maji ikaanza kuja katika hayo mashimo. Mwathani atũgĩre. Haleluya. Maandiko maraiga atĩa? Maandiko inasema nini? Atĩ enjani marima. Chimbeni hiyo mashimo. Gũtigũkorwo na rũhuho. Hakutakuwa na upepo. Gũtigũkorwo na mbura. Hakutakuwa na mvua. No Ngai nĩegũtũma maaĩ maiyũre marima-inĩ Lakini macio. Mungu atafanya kuwa maji hiyo mashimo iweze kujaa maji. Thikĩrĩriani maaĩ macio mũtuĩke a kũmanyua. Muweze kunywa hiyo maji. Maaĩ macio matuĩke ma kũnyuo nĩ mahiũ manyu. Hiyo maji iweze kukunywa na mifugo yenu. Na Ngai araiga atĩrĩrĩ. Naye Mungu anasema Kau no kaũndũ kanini. hiyo ni kitu kidogo. Nĩ tondũ nĩekũmũhe ũhootani igũrũ rĩa Moabi. Nitampa ushindi juu ya Wamoabi. Mwathani atũgĩre. Ũyũ nĩ Ngai mwĩhokeku. Huyu ni Mungu mwaminifu. Mwathani atũgĩre. Haleluya. Kuguo maandĩko maraiga atĩa? Maandiko inasema Magĩtuĩka kwenja marima. wataweza kuchimba mashimo. Magĩtĩkia kiugo kĩa Ngai. Wakaanza kuamini neno la Mungu. Makĩenja marima. Wakaanza kuchimba mashimo. Na magĩeterera Mwathani. Wakaanza kugoja Bwana. Mwathani atũgĩre. Haleluya. Maandĩko maraiga gũkĩroka gũkĩarĩ. Wakati kulipokucha Walikuta ya kwamba maji yamejaa kwa zile mashimo. makorire maemba ile marima ile mashimo. Mwathani atũgĩre. Ũyũ nĩ Ngai mwega. Huyu ni Mungu mwaminifu. Mwathani atũgĩre. Haleluya. Ariũ na aarĩ a Ithe witũ. Ndugu na wadada. No mũhaka gũkorwo kwĩna ngwa. Si lazima kukuwe na hizo vitu. Mwathani atũgĩre. Nĩgetha uge Mwathani nĩ ũcio. Hapili waweza kusema huyo ndio yule Mungu. To mũhaka gũkorwo kwĩna heni. Si lazima kukuwe na hizo vitu. Nĩgetha wona waigua ũmenye ũcio nĩ hĩndĩ ũkĩte. Na hizo miangazo unaona kweli ndio inakuja. Mwathani atũgĩre. Haleluya. Mũndũ na mwarĩ Ithe witũ. Ndugu na dada. Thikĩrĩria ũrĩa Mwathani arakwĩra. Tukamsikiza vile Mungu We anasema. nĩwe ũgũgwĩkĩra. Yeye ndiye atakutendea. To mũhaka hakorwo hena wanyu wabici-inĩ ya Ruto. Kuna mmoja, si lazima kuwe na mmoja katika ofisi ya president. Mwathani atũgĩre. No mũhaka ũkorwo ũĩkaine. Si lazima kuwe umejulikana. Ngai we mwene nĩ wĩra wake. Lakini kazi yake Mungu mwenyewe. Gũtigĩrĩra nĩakwambararia. Hakika kujua, hakika amekuinua. Gũtigĩrĩra nĩakũhumba hinya. Hakika kujua, hakika amekuvisha nguvu. Gũtigĩrĩra nĩakũhumba ũhoti. Hakika amekupa hata utukufu. Gũtigĩrĩra nĩakũrathima. Hakika amekubariki. Gũtigĩrĩra ndarora mũtũũrĩre waku. Hata amebadilisha maisha yako. Namo maũndũ marĩa akwĩragĩra. Na ina mambo amekuambia. Nĩ wĩra wake gũtigĩrĩra nĩakinyanĩria. Hakika ni kazi yake kuangalia kukatisha. Cingwa cikũgĩa nĩgetha gwĩkĩre. Sio hizo vitu zitakuja ili kutendea. Mwathani atũgĩre. Haleluya. Nini cogũka nĩgetha gũkinyanĩra. Utakuja ili uweze kukamilika. Arĩ moko-inĩ make. Hakika katika mikono yake. Mwathani atũgĩre. Nĩũkaigua mwene araiga nĩwe ũgũka. Hakika yeye anasema ni atakuja. Nĩgetha maũndũ marĩa akwĩragĩra. Ili maneno yake yatakuambia gũkinyanĩria mũtũũrĩre-inĩ waku. ili aweze kukamilisha katika maisha yako. Tikĩrohuho kũigua. Sio upepo utasikia. Mwathani atũgĩre. Haleluya. Mbura nene kura. Sio mvua kubwa itanyesha. Nĩgetha ũmenye nĩ hĩndĩ rĩu nĩ hĩndĩ ũkĩte. Hadi ujue ndio wakati anakuja. Mwathani atũgĩre. Haleluya. No nĩarekereirie hinya wake. Lakini amewachilia nguvu zake. Nĩgetha ũkinyanĩrie maũndũ marĩa we aigĩte. Ili uweze kukamilisha mambo yenye amesema. Mwathani atũgĩre. Amen. Nĩndĩrakenera Mwathani. Anafurahia Bwana. Nĩ tondũ nĩegũkinyanĩria. Kwa kuwa ataweza kukufikanisha. Gũtirĩ na kĩgirĩrĩria kĩa Ngai gũkinyanĩria ũrĩa aigĩte. Hakuna kizuizi ya kutofikanisha vile To amesema. mũhaka gũkorwo na mbura. Sio lazima kuwe na To mvua. mũhaka gũkorwo na rũhuho. Sio lazima kuwe na upepo. We ena hinya mũiganu Yako na uwezo wa wa kutosha. gũtũma maũndũ macio makinyanĩre. Ili kufanya hii mambo iweze kukamilika. Arĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Katika Jesũ. jina la Yesu. Arĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Katika Jesũ. jina la Yesu. Tũtikĩhoke Mwathani Tuweze ũyũ. kutumainia
kumtumania huyu Bwana, tuwetikie Ngai tuweze kumtumania huyu ni Mungu, tondu maundu mothe ni mahotekaga na undu wake. kwa kuwa mambo yote inawezekana juu ya uwezo wake. Mwathani atugire iga witikio waku harĩ Ngai. Weka imani yako kwa Bwana. Maandĩko marauga Jeremia akĩrwo nĩ Mwathani, Jeremia naye akaambiwa na Bwana, nĩ niĩ Ngai wa andũ othe, nĩ ũndũ ũrĩkũ ũngĩnema? ni mimi Mungu wa watu wote, ni jambo gani linalonishinda? Ariũ na aarĩ a itũ, nĩ ũndũ ũrĩkũ ũngĩrema Ngai? Ndugu na dada, ni jambo gani linaweza shinda Mungu? Arauga gũtirĩ ũndũ ũngĩmũrema. Hakuna jambo linaweza mshinda. Arauga nĩ egũkũhanda, Hakika amesema arauga nĩ egũkũrathima, atakubariki, nĩ egũkuonekera, atakuonekania, nĩ ekwambararia mũtũũrĩ waku na igũrũ, ataweza kuinua maisha yako na juu, arauga nĩ egũkũhumba riri, atakuvisha utukufu, arauga nĩ egũkũhumba hinya, atakuvisha nguvu, onawe waragie ta arĩa mena hinya, hata wewe unene kama wengine, nĩ tondũ already Ngai nĩ akũrathimĩte. kwa kuwa hata wewe Mungu amekubariki Arĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, katika jina la arauga Yesu. nĩ egũkũrathima na ũtonga, Atakubariki na utajiri, arauga nĩ egũkũrathima na indo, atakubariki na vitu, nĩ tondũ wa ũgooci wa rĩĩtwa rĩake. kwa ajili ya utukufu wa Hĩndĩ neno ĩrĩa andũ lake. maracaria ũrĩa mũrathime nĩ Ngai, Wakati watu wanatafuta mwenye ũrĩa amebarikiwa, ũthenemetio nĩ Ngai, mwenye ameendeshwa na Mungu, marĩrona marĩaragia ũhoro waku. watakuwa kinena juu Hĩndĩ yako. ĩrĩa andũ maracaria nũũ Ngai atheremete, nũũ Ngai arathimĩte na Ni ũtonga, nani Mungu amebariki na utajiri? nũũ Ngai arathimĩte na indo, Ni nani Mungu amebariki na nĩ mali? marĩaragia ũhoro waku. Hakika watanena juu Nĩ yako, tondũ Ngai nĩ agũkĩire na agagwĩkĩra kwa kuwa Mungu amekuja na amekutendea. arĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Katika jina la Yesu. Maandĩko marauga nĩ makaiga nĩ guoko kwa Ngai, Hakika watasema ni mkono wa Mungu. makaiga maũndũ marĩa mombĩkĩte Watasema ile mambo imetendeka. nĩ Ngai ũmombĩte. Ni Mungu ameweza kuyaumba. Mwathani atũgĩre, nĩ kũrĩ na hinya thĩinĩ wa Ngai, Kuna nguvu katika nĩ Bwana. kũrĩ na ũhoti thĩinĩ wa Ngai. Kuna uwezo katika Reke Bwana. wĩtĩkio waku wambarare Wacha imani yako iweze kuinuka. arĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Na Jesũ. ni katika jina la Yesu. Ĩwĩhoke Ngai ta ũrĩa Jonathani ehokire Ngai. Usituweze kumtumania Bwana kama vile Jonathan alimtumania. Maandĩko marauga makĩambata mahiga-inĩ macio, Wakaanza kupanda juu ya hiyo mawe, makĩonania kũrĩ thũ ciao, wakaanza kujionyesha kwa adui nĩ zao. tondũ meranie reke ndĩyonanie, Wacha tujionyeshe, nĩ tondũ Ngai nĩ ekũrũgama ithenya-inĩ kwa kuwa ritũ, Mungu atasimama katika hiyo na mwanya, nĩ egũtũhe ũhootani. na hakika atatupa ushindi. Na nĩma Ngai ndamaconorire Lakini ujue Mungu hĩndĩ hakuwaigisha. ĩrĩa makinyire ikinya rĩa wĩtĩkio. Kuna wakati waliposimama katika hatua ya imani, Ngai nĩ arũgamire na nĩ amekĩire. Mungu alisimama na hakika na Ngai aliwatendea. nĩ arũgamire na nĩ amaheire ũhootani Mungu alisimama na akawapa ushindi. arĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa Na rĩa Jesũ. katika jina la Yesu. Maandĩko marauga atĩ Maandiko inasema nini? gũtiarĩ na matimũ, Hakukuwa na mikuki, no Ngai nĩ aheanire na ũhootani. Mungu alipatiana ushindi. Mwathani atũgĩre, Bwana ũyũ nĩ asifiwe. Ngai mwega. Huyu ni Mungu mwaminifu. Maandĩko marauga gũtiarĩ na hiũ, Hakukuwa na mapanga, no Ngai nĩ aheanire ũhootani. na Mungu alipatiana ushindi. Ndĩrona hĩndĩ ĩrĩa Afilisti manjirie kũũra, Wakati Wafilisti walianza kupotea, mateangaga mabanga nĩgetha mũndũ ahote si gũteng'era, walikuwa wanapotea wanatupa mapanga ili mtu aweze kukimbia. mateaga matimũ nĩgetha mahote gũteng'era. Walikuwa wanatupa mikuki ili mtu aweze kukimbia. Nĩ macio timo Isiraeli monganirie Na ndio hao Wanaisraeli walikuwa wanachukua nĩgetha mahote kũmateng'eria. ili waweze kuwakimbisha. Mwathani atũgĩre, Bwana asifiwe. na maandĩko marauga Ngai akĩheana ũhootani. Naye Mungu akaweza kupatiana ushindi. Rĩgĩkorwo rĩ ihinda iritũ kũrĩ Afilisti. Na ikawa wakati mgumu kwa Wanafilisti. Thikĩrĩria ũrĩa Ngai aheanire ũhootani Sikiza vile Mungu alipatiana ushindi kũrĩ andũ a Jehoshaphat. kwa watu wa Jehoshafati. Hĩndĩ ĩrĩa maĩ matuĩkire ma kũiyũra marima-rĩ, Wakati maji ilipojaa kwa mashimo, Wamoabi mejiungĩte magaikara mũhaka-inĩ, Wamoabi walikuwa wamejiunga na wakakaa kwa nĩ mipaka. maiguĩte atĩ Aisiraeli nĩ gũka maroka, Wakasikia kweli Wanaisraeli na wanakuja, nĩ mamenyaga njĩra ĩrĩa magera acio megũkuĩra njĩra-inĩ. na ile njia wanapitia hao watu watakufia kwa njia. Na hĩndĩ ĩrĩa marĩ hau, Na wakati walipokuwa hapo, mũndũ ũmwe agĩũka akĩmera atĩrĩrĩ, mtu mmoja akakuja na akawaambia, tacũgĩrĩrieni kũrĩa ũrĩa maĩ macinĩtwo nĩ riũa, ũrĩa marahenia, hebu tazameni huko muone maji vile inaweza kumeremeta. maĩ marĩa magĩciria atĩ nĩ thakame ya andũ acio, Wakaanza kufikiria ni damu ya hao watu. nĩ tondũ marigagwo maĩ mangiuma nakũ. Wanashindwa maji natoka wapi? Mwathani atũgĩre, maandĩko marauga makĩrana atĩrĩrĩ, Nao wakaambiana ya ĩyo kwamba nĩ thakame yao ĩitĩkĩte, hiyo ni damu yao imemwagika. moraganĩte o ene. Wameuana wao wenyewe. Inyuothe wa Moabi, Nyinyi wote wa Moabi, umani nĩgetha mũthiĩ mũkegwatĩre ũtonga ũrĩa megũkuĩte. tokeni nyote mkaweza kujinyakulia ule utajiri wote walikuwa Hĩndĩ wamebeba. ĩrĩa mokire mateng'erete mathiĩ hema-inĩ cia Wakati Isiraeli, walipokimbia wakuja katika hizo hema za Wanaisraeli, maandĩko marauga na Waisiraeli makiumĩra, nao wana wa Israeli wakaweza kutoka
kutokea. akina Jehoshafati makiumira, akina Jehoshafati wakaanza kutokea, magituika akomora, wakaweza kuwamaliza, magituika akomahota, wakaweza kuwashinda. kigoke gaire kinyanira, Neno la Mungu likaweza kukamilika. ganye kuyuria mai negetha munywe, Mungu atajaza maji ili iweze mkunywe, na mahiũ manyu, na mifugo yenu. na to ũguo wiki, Na sio hivyo tu, nĩekũmũhe ũhotani igũrũ rĩa wa Moabi. atawapa ushindi pia wa Moabi. Nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio ũrakaĩra Ngai agwĩkĩra? Ni jambo gani unavumilia Mungu ili Nĩ akutendee? irima rĩrĩkũ wenjete ũrera Mwathani rĩiyũrie? Ni jambo gani unaambia Mungu akujazie? Ngai arauga ndeto ĩyo nĩekũmĩkinyanĩria, Mungu anasema hiyo jambo ataweza kukamilika. na to ũguo wiki nĩegwĩka makĩria. Na sio hivyo tu, atatenda zaidi. Nĩ tondũ maandĩko marauga eka makĩria ũrĩa tũhoete, Maandiko inasema anatenda zaidi ya vile tumeomba. eka makĩria ũrĩa twĩrirĩirie. Anatenda zaidi ya vile sisi tunatamani. Ũguo nĩguo Ngai witũ arutaga wĩra kũrĩ andũ ake. Hivyo ndivyo Mungu anafanya kazi kuliko watu wake. Rekeni twĩhokere Ngai mũtũũrĩre ũyũ, Wacha tutumainie Mungu katika hii maisha. rekeni tũrĩgĩrĩre Ngai igũrũ rĩa mũtũũrĩre Wacha ũyũ, tutumainie Mungu katika hii maisha. thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Katika jina la Reke Yesu. ndũkae kũrora mwena na mwena, Wacha usiangalie kando na kando. ndũkae kũrora Afilisti wone nĩ aingĩ, Wacha usione Wafilisti ni wengi. wanjie kũguoyoha, Uanze kukuwa na uoga. wanjie kũmaka, Uache kuwa na uoga. ũriganĩrwo nĩ Ngai waku. Uweze kuona kusahau na Mungu wako. Nĩ Ngai ũrĩa ũrakwĩra gũtirĩ ũndũ ũngĩnema. Akuambia Mungu wako hakuna jambo linaweza Niĩ ndĩrenda ũnjĩhoke na ũnjĩtĩkie uamini Mungu na uniamini. thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Katika jina la Ngai Yesu. arenda ũmwĩhokere ciana ciaku, Anataka umtumainie watoto wako. arenda ũmwĩhokere mũtumia waku, Anataka umtumainie bibi yako. arenda ũmwĩhokere mũthuri waku, Hata mzee wako. arenda ũmwĩhokere mũtũũrĩre waku, Hata maisha yako. arenda ũmwĩhokere biacara yaku, Hata biashara zako. arenda ũmwĩhokere nyũmba yaku Mtumainie hata nyumba yako. thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Katika Jesũ. jina la Nĩ Yesu. tondũ kũrĩ we maũndũ mothe nĩ Kwa mahotekaga. yeye mambo yote Tiga yanawezekana. kũrora mwena na mwena, Wacha kuangalia kando na wone kando. ũingĩ wa mathĩna, Uone wingi wa wone mashida. ũingĩ wa moritũ Uone wingi wa mauzito. thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Katika jina la Yesu. Kũrora mwena na mwena, Usiangalie kando na kando. ũtuĩke wa kũmakio nĩ makũmbĩ, Uanze kushtuka juu ya mawimbi. reke ũgĩe na hinya thĩinĩ wa Ngai, Wacha kuwe na nguvu katika na Bwana. wĩhoke Ngai igũrũ rĩa ũhotani. Na ujipe nguvu juu ya Nĩ Bwana. tondũ arakwĩra niĩ kũrĩ niĩ maũndũ mothe nĩ Kwa mahotekaga. mimi mambo yote inawezekana. Wona wanjĩhoka Ukiniamini nĩ ũkuona ũhotani wakwa utapata ushindi wangu. thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Katika jina la Yesu. Thikĩrĩria ũrĩa Mwathani arakwĩra, Sikiza vile Mungu anasema. nĩwe waheire Jonathani ũhotani Ndiye alipatia Jonathan ushindi. hĩndĩ ĩrĩa ehokire Ngai, Ndio wakati alipotumainia Bwana. hĩndĩ ĩrĩa arĩ na bango ũmwe, Wakati alikuwa na panga moja. hĩndĩ ĩrĩa ehokire Ngai, Wakati alipotumainia arĩ Bwana. wiki marĩ erĩ, Hawakuwa wawili akiwa peke yake. magĩtĩkia atĩ marĩ erĩ Ngai no aheane Wakuwa ũhotani wawili Mungu anaweza patia na ushindi. igũrũ rĩa aingĩ. Katikati ya wengi. Ũguo nĩguo Ngai egũkũhe Hivyo ũhotani ndivyo Mungu atakupa ushindi. igũrũ rĩa maũndũ marĩa magũthiũrũrũkĩirie Katika ile mambo inakuzingira. thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Katika jina la Yesu. Gũtiarĩ na rũhuho kana mbura, Hakukuwa na upepo ama mvua. no Ngai we mwene akĩrehe maĩ. Lakini Mungu mwenyewe akaleta maji. Ũguo nĩguo gwĩka mũtũũrĩre-inĩ waku, Hivyo ndivyo atafanya katika maisha to yako. mũhaka ateithio. Si lazima asaidiwe. We arauga nĩaiganĩte mũtũũrĩre waku Anasema hakika ametosha katika maisha yako. ũhe ũhotani, Kuupa ushindi. gũkinyia harĩa we mwene endaga, Kukufikisha mahali yeye anataka. gũkinyanĩria maũndũ marĩa we wendaga. Hawakufikisha kanisha ile mambo wewe unataka. To mũhaka ateithio. Si lazima asaidiwe. We nĩaiganĩte, Yeye anaweza, yeye na ametosha. nĩkĩrĩiga ũmwĩhoke, Na ndio maana anasema na umtumainie. nĩkĩrĩiga ũmwĩtĩkie. Na ndio maana anasema muamini. Arauga egwĩka makĩria ũrĩa wĩrirĩirie, Anasema atatenda zaidi ya vile ona unatamani. igũrũ rĩa ũrĩa ũhoyaga, Hata zaidi ya vile wewe unaomba. ona igũrũ rĩa ũrĩa wĩriragĩria, Hata vile wewe unatamani. igũrũ rĩa ũrĩa ũbangaga Hata vile wewe mwenyewe unapanga. thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Katika Jesũ. jina la Yesu. Nĩ Ngai wĩna hinya, Ni Mungu ako na nguvu. nĩ Ngai wĩna ũhoti. Ni Mungu ako na uwezo. Mwathani atũgĩre, Bwana asifiwe. hatarĩ Ngai mũnene. Huyu ni Mungu mkuu. Mwathani atũgĩre, Bwana asifiwe. koguo tũtikae gwĩcũthĩrĩria. Tusiweze kujitazama. Mwathani agocwo, Bwana asifiwe. ũrore ciana ciaku, ũrore mũthuri, Uangalie watoto wako, uangalie Bwana. ũrore kanitha.